Nagkaykaysa iti nakaibatog para iti dayaw ti Dios. Episode Rome 22. Dagiti dayaw ken ti bagiti Kristo. Epistola iti Roma. Ti praktikal apanang ipataros. Key passage. Roma 12, 3-8. Verse of the day. Kunak itata. Babain ti parabor ana itid kaniya. Iting tunggal may sa kada kayo nga anda kada kayo. Nga saan laket di amang pabail ti panampidot ti bagiana. Ngem ti dakel amay inay iti bagiana. Akas iti dapat apanakayliwog. No diket ingkay amang pidot ti bagi iyo. Iting naragsak nga panag-ipataros. Base tila angin a parabor ana itid ti Dios. Roma 12, 3-5. Biblia na Imbag Adamag, 1960. Parallel verse. Ngem ni Dios, inik ka na kadagidiyay amin nga amper na itibagi, akasla awan iti kaati na. 1 Corinto 12:18. Reflection. Pumanaw ka iti maysa nga agungan na, ken basbasain ti Roma 12:3-8, sakbay nga ipagpatuloy mo. Ti parabor aka 7 iti kaanigmat. Imbaak ni Pablo daytoy nga adal, iti para ti espiritual nga dayag, babayin iti nalangin na panag-ipatab. Babayin ti parabor ana ited kanyak. Ti Greek asaw nga charis, saan laing a maipanggep iti awan bayad na pabor, ngem uray kadagiti espiritual nga dayag. Nailiwat ni Pablo nga ti autoridad na apanang isayang katna ti adu dagidiyaya nga parabor ket agtarimdayon agalian ti Dios angam sanaysay ti tunog na para kadagitoy nga adal. Awan unay ti indiban ni John MacArthur. Saan laing nga ayayatan ni MacArthur a isalakan dagiti tao, no diketsunga nga makurang dagiti tao nga manggasat. Ti parabor na nga rod daytoy ti tandaw ken ka nga ilalawlaw dagiti tao nga agpakanunutan nga kanayon nga dagiti tao iyan no maminsan ti Dios iti atu nga rigyong. Ti kenkenan aapir na nanip spiritual a panag-urian. Indayaw ni Pablo no masapul ti saan ada iti makasagurep ti dinamistro ni bagina. Ti Greek asaw nga huperproneo, manipod nga agapgayem ti nangunan adad ti masiribe. Daytoy apanangkuwa a espiritual na sipnatik nga itakas diay puro iyo ti pakanayon. Inbagini ni Charles Spurgeon. Ti panangkuwa a espiritual ti kenkenan agubatan dagiti tao nga lumaok iti espiritual nga ituon. Ti managkuyad dagiti believers dagiti put akramayay ti tavibihen John Bagis, sudagiti bagnak nguna taupak, dagiti anin bagiti puydi. Ti pakiliwa iti panagkuana ani nagnangnana. Ti pamati nagindulay ni Osman, pitilinda kaayatakan ti napilian ni agpadat dagiti tao ti taga. Pisaw ni Yuan devote kat naitad na kaparatib ngaban, alinlaig kadagiti pagsalitaan dagiti adumrit nga agpakanunutan. Ti ampo ni Manto ay aangok ay tawta, apadigos, at syudya di angutan nga ayat ti lupa ti bagyen nga manglagip iti kayatada ken agtakbue ti angupa. Ti ragsi din dakal apagarian, aran spirinye, ket nanyatik na nidasyan bayo. Ti uwang ti panagkawid ti pinaladi ti bayo. Pitulot ni Pablo Bato, upan ti lako ti pagnaka panglasungan bayo. Ti saltuan, ti saw ti metron, napapanpanggana isalatak tinije na dipog, nga sinikdong tirate una nga bagi kadagiti believers iti kaadtay kana. Kasta, naguikanilindani dawges, agsumbritawan, ti pumulit ni tae baka, kanadyay dakal ti bayo kadagiti aktivitas. Inunas ti bayo kamadagita, ila. La metafora ni bayo ti taga, ti mampir magbayo. Pinagliwen ni Pablo panag-ipaulo dagiti atunajay di Josephen Siavalnayo. Kaada karap ni Manto Sonsa, ni Josephohen wumete tamapram na tinaga ti Josephsen Pramanik. Insaksak nang ni Spurgeon, aday ay mata, anab na tiyan ti baron a Diyos, ken sumayang amay sa kadakami. Inaanige mo ron bi abad assurance. Idi ay siyakem adakal ni Maysa ti inabud, ket dapat ket Maysa ti bayo ni Kristo. Daki si Yakeb na inugwadisyon aparaot iti Maysa apagnaniti ni nektar. Kang
kayon na apagnanayo ni kanaydek ket loyoy mangyudo di ti puid pang sambanti. Indayad ti hindi na ni iyan te eksota, dili lang miha ni bali-baliyon, ti sumamenting ti insureksyon nga baro. De dia unitral bagi kenti, adalan ni nagdinding kensiyo. Indis bash food ukoyag ni Panmulos Sangbos na iyagwed ni Sheena, artebtia Jack ni Service Ogi, pamayaman ni Urina, katipunan ni Itayatan, on pasibu na ediyay anti, pita, ti pagpapulid na pagmasingjaw, paandumaan ang mga pagi ni MacArthur, maalang ahipe, digit takson ti itay, bat akaba det cardigan, alined din asipulang kahel, ket maalalang umetan, ti pituragan nga didan wet nato, taapag nanakor, uptinomo met det bagiyo kana sinaman, ayo aggunatwan aang putang, kitkitiw dagiti balikaton, apatiyag tuan na awanin numepit, awan bagiyo si paudeng ni maysaw buken. Shedyay personal ti kiyahalimensyot iti bagiyo, itayal nin sarita ulnat bagiya, ti pag naibanggi ti adalan derbia, tayan yagot garamol na relik, ikawat ti Panama bagiyo ni pabuwa sa yina wedding, vanggaska, ni nasatay na naldua pagyo gat tinaguri adonan ni balotan, sa pamamaraan, ti hurakan ni batot ti Alep, ngem di makauguna, aksinobatan ni Pablo ket notaw na iyawet ket di gawing yois as tagsunata det para ti tsurke, diya pang namakan ti daharay nila daw kinanagsirmadam, itinudog ni Manton, ti paraburan aluluwaman ti tagi, na iimbak ni bagte kaninyada pagturi ti gainman a. Key message ng Navani Dios dagiti katapusan kilayuing, tinplas agamales, bagyo ay asidada na luwan, nga ay makatagno ti guda. Impam si itay lini ngem tingmi kentanan, itinagdadyuhan namamen nga ragsaka agensa o kaya, ken amuyin diya. Intagalik na paksalino aya kipaliina itigin motisyo ni Kristo nga kunadigo niya. Practical application. Panagsisidi na ng manubanang dagiti asunto adi ay apang i-exercise iti pagdindan. Mayat alikiri ni amang personal na babaen kadagina ito'y adali, paglas kumani rikekek, ken itayo kun amudi na sinamuga na bagyo ang makiyawa ni Pidio. Tim hamato ba ng bergi dyan na na ang moy nga ni Triti ken nagsisilateng. Binlaan ni Bagname a pinagdino mano isulinyo para bagyuket para nyo nangabas, iba palara dagiti pag naudyo upi ni kidnap. Kalabay dis adati ni pagbagna kasi ang kaikyo a inusuyo mas detay duda. Sirag sinabi ni Jan anibak pakamot ka na aasik ni patitok karte ang nikelang. Pagbawilo araginiti ti bagyo para mut ti parkiyad lata. Kanadek. Langpat ikaw na itay mamutlayo at manamanabos ng white load of bagsik maili kanyanang. Uumati yan ni Migik ang bahayayo ni. Closing prayer. Ang mga lahan ko ti Diyos, ang manugat iti paong, ni para niyo mas mapaatigi na langpat, iti panangipada o na may sanap, ti agtuit. Buisine, ti tumulak na ipagposityoy. Argid. Nasalakan na likudin niyo di bagyo ti iniilimos ko chide, walang masentiyo ka na yung namit naggawa. Hamitipay ang mga lahan ko. Bayag, The Gelato Ministry.